enti awofo asɛm antena se enti akɔpre ne ho akɔ ti akola nkro ba wi ase bi oyɛ prime minister bi ana obedi kro bi so yim ana oyɛ osofo kase no ɛna na wanti mi anwe bi ana no wi me ma fa no basa ɛnam sɛ wo wo ya wanti mi amana ni ankɔ akola no na woni papa na akola na wo ye no oyɛ akola bɔ ne sɛ ne maame so ahunu nyansa sɛ me bɛya de akora me hwɛ me nana no sa akola ne gya no ni shebre timi sɛ yo yeda ye maame ase eda kusi ye ka sɛ shebra sɛn na wo siti ase papa nkoi so ase wa ati ye din chiaman sɛ na ya me nam so na ma ehu ni ya me hira pa afi ahwefo nyina so ya me hira mo ma gye ezra tv atum radin akopon hira mo bebre eda ase bebre e ka sɛ shebra the word shebra na destiny no ya ade a yemfa ye nhu yenso mani yi se odu ani be hu shebra yise bibia si nti ade bi a ye daakye ade future shebra ye daakye ade se ye ne be hu shebra ne bi a obi a wa bɔ ne bra memfa papa chabaro enye mfa to ho se obi hu se dia papa yi na bro se ni a se papa yi de ne shebra aye fe so the shebra efe nti shebra ya ade a esi da ache nti ade a yemfa ye ne hu yo ade a yemfa ye ne hu mama Monica mpacho awofo no betumi asɛe o mama ne shebra sɛ bia maame a wawo ba obetumi asɛe o ba shebra so kan Exodus 2 no Mosa wo ba bo sɛ ne ya shemra sɛ ta ma Israel for dɔso mema dɔso no ya shemra sɛ obi obama bia ebeku no Bible say Mose maame hunu ne ba na wo no hu ne ni monyam ohun bibi sɛ abofra we de anya de mepram ne yakunu ma wo ba ma de me bai oye bibi oye nipa kase enti wampre efe nyansa kwan hunu sɛ ohene bata akɔ nsuom enti wo de akora no ekosi nsuo hu ma sɛ de obi ani Mose asam Mose maame ni nyansa enti ema abofra no ne daachi wo ha obetim di Israel for no ena okokan breso sanwo ma di kan 39 yimu nko na brante bi so otena ase fa ne Yabes ne maame kuratwe ene meme bi a yenhwa yire no ne yire nyim na otwempra ne yire nyim o mana ko ma oba no so awale no maame ne di arewo saa sugu akola no so na abofra no benyini ye no ono anko school oye bibi enye yie enti maame bi a nani na hode obetumi ase ne shebe de mi ka biem kura na se maame a nani na no otimi gya ne ba ho ba bia ko ba bi bra won hwa timi hwimu na ansa se okodwa kura won timi nsedi se mi hu ni pego ye hu ni ntimi ba me ba oja nkora no santi nkora no odidie baby omo beda enam se obi ankali no obenyini no aye kohwini nti maami a meti nsa maami a nani na on obeti am ba shebrase edam pacho fa bi so suma ya no kure se de mama eka no o se e wo gya bi wo ha utimi suma ba se kotojo to bre akora ne koto nda ko be kan hwe e bi abra akora no kwa na ko esofu bi go but true sa suma ni mu no enam se ne papa no jo onum se so on se akora ade a akora de be ha se no ewura mu a edin nti awofo timi sai on ma hyebre e wo ne na bi e kwa bi on fa so awofo ase de ma kan awofo bi wo ha minimum awofo a ogya oto ne ba pum ko twempena igya to fie ho a ne ba no hye so eso say na ko fie ho a kata me gya ne hya so bi etiatem ko be fa ne ba de na pi bat akora ne hye wo bra na oni okora so nti awofo say amaye ne ankwem ma ho a shabra nya me de ama nkwala no bibiri die na ho ma awofo so ma ne say awofo bi oba bi ho a say de ma meka obi wa be ma ne be gya no obe wo kura won hwe ne da but awofo bitimi atonsuo de ahwe ne ba university amana wi but obi so sorry ada bi a wo se kwase ya no odome akora ne saa say ni kunu a wan hwe ne nti no
da bia wodome akora no saa fa ne papa ho abufu obo sa akora no benyini kakra no aye kwasampani no de ho akobɔ eno ano yo ma Monica mpacho ma me se wo si ewu akora ya mpempi na e ma obi ne bedware mofra no na eno no saa adware ye ne samna ne sapo a e de dware mofra no eno so timi se akora hyebere enkane no na enipa ehuna die ya beto ya ne na na no ntimi didi bom we mu obi aduane ye bre so e di bedi first wo na wa maame abedu nkyɛn na wodwedwa ava no sɛ wonim yɛnti ti sɛ o maame no a obedwa ava no so onya edi kan wetua ma aba no bayi akora ketewa ade a eye mi hu a me pesa awofo nyina tie sɛ da bi obi beju obi ba funu makosie arafo ijamba pa musrem afiri na me ka sɛ baby a wo hwɛ me a wotie me bia no empre nwo na edi enti na obi ani abre so peso kosi akora bi yafunu ni fruma na ati no te wawo atwamu na afi na abewo eti afọwade na wa nhya sem apeso ba no oye no kaguso empre nwo obi angosie ehi na omre kohye eyefunu na odi koshawa dia na oka endi ye woni ama bebre enura na me ka asem bi kire enkrofo bi na na so na me tu bra bi fo no pem ka nyame asem na me ka ne ma esisi e ba Ezra no edi na msinti se ena me no ka se woni me Yesu me kasa kire ewiase ehu nti se wa hunu maame no a obedwa oba na oni kura ena ni obi na ka nyame asem aje se nyame hu ntini mu na no bonsam Matthew for ko Yesu nkyɛn so ye Nyankopɔn ba watro se dipa no to hu free so no hye na kɔfo ama nti nya obi a ena abehu ne se bedwa me ba nti wunya hu ya sabre ya sua no mo nkɔ abrochire no obi a ma me ni hɔ ofri topan ma no afa no ensem o wi ase do so sa yo ye dai ma me Monica e da fa bi to aso e omo dware mofra no ene omo titi aduane sapo sam na wodo a edi dware mofra no titinta so gu nkwa no bia no eye ade ehu se de ma me ka no awofo ye wo ase e me ni se obi kura be dware oba e se ogina na ho because yo ba ta wa wo nya hwe ndi se obi be dware oba ai na ugya tra da bi na ono nkwa ne akwada ne hye ono dware no e se ogina wo ma me no kura gina na ho so ena ba akon so ne se awofo a mo tra ka ma no mo ba hye o machi otika mo nanim se na akwada ne hye naki na ka no so eye trotro obi so tie akyi bebere ka mu se bebere enye eye sa ade ne ki nkwada hyebre so enti se na ma meka no tete no na ewo ho ma na niema bi wo ha se ye mfa niema bi a te nipa 10 kura timi tena bia no enne so di agora enti hyebre no de wo se be sai a efra na gina wo fo no so se wa mo ani anko ba no ho a obi o won che betimi ase wo ba because obi e baifu a oba na akora ketekete da wa akora bi akora ketekete akora bi aya wo no bi a free sa ye wo no o wani akora ketewa bi a wo hu na de edru ba bi a na nyame akata sa de nti se obi e baifu a oba hu akora no hu akora nso hu no but wo swanti no otimi di bibia wura akora no so nti se wo ya wofo a ena se wo ho a eden pa se obetimi ayesa ade no odi se woni ho because person what tinte so gu bana ni ma wo ho ntimi nyeda this woni ho nti se ana on kwa mo fa so a se shebele mo Monica mpacho obi betimi agi obi hyebre obi betimi agi obi hyebre na Jacob ani ni eso hyebre anu de ye 1 2 3 asam kwan be so na se obi a won hyebre o se magimi nua hyebre kwan be so na obi betimi fa so agi obi hyebre ye so ebe prim sanenti nanu makoto boss bibiri me maame o me ni di mu
se bayira ni etwitwa saa de obedie no bi asebedi 4 6 nti se aduane ye betwitwa ne 20 betime ye 30 bia no bi abane amane ti do kwa de obedie mo no susu no akote obi adidi nko awofo aye ti di sunti kamia mi wo me ho asema metumi aka enye nyame a kakra ma atwefo a emfa bi ntu o makoma so afutu me was 17 years ena me nya na me butu me na nampum ena me hu bi pada sani se mi won kumani man so watumi duku otumi duku ano de man ne baba a otosu mi nti me huri from boma no si fo ma me du omo chi no omo ko ya ko ye kro mu nsuo ti aso mo ya ben nsuo no ena mani tie man fa na sem me benyini ya nya be 27 years ena asori ya me pay asori ya me ko so so be me fi oba ya na obo mpa ya ma me ma me ne ena o si enipa asmesi bia ofa wade oboni din Jesus ena obo nipa no de ade na so so for na mo 17 years na sata nipa ne atumi du kuma no na osaso no wosika ti onam so sa eni emeji ma ade me de mpa bo sai matale no nyepe me mpa bo no nyepe se de me ti untumi nyesa yesu ena oni kapre kora oyale se usane ajo shebra na wa hu yesu dia ntumi nyeyi na chese ebo skani kwa na se wa hu yesu wa hu yesu ti nshanka baba ko fia mponsa rade ma ne nkwa na enne de wa hwiri bia no onsa restore no pranso ahodo aduo sonso amen na o ma ne nkwa na nim nyesa asema ye ka obi ntida o enti shebra de enne kura ye nyini so do ko ba damfo bi na onya obesesa shebra enti se nipa shebra side eyeke nipa shebra side eyeke eda fa bi so kwan obi betumi afa so age obi shebra ye so de no me kan me angasa so me na minim se me kwa metumi ayenya me adwuma but me so no so ne mani gye ho pa me nyina se ebu ye wa asori na obi ba se prophet ana asofo no be ya ya mani gye nipa no nti wo mo mtoto fom na me so mu na one time ena e call sofo bi no ofiri mi krom madam fu bi musunya na o introduce ma na me call no ye bompa esa no se obi ahawo nka o ye sofo pa kese bat ye se wuti nkwara ase nti ema sa de no mi so ano na business mani gye ho but me nyini me ye business so ana me boka metumi aye betumi akoton ade nya sika pa me sika no bi e begyira so nti tama o ka sa asam chen mani break se me ha se abompa se be bia me shebre no wo bia se ampa se nti me kwa me fa so se me be nya me adwuma no kwa ne me class bi ne ho ya na me nwa because the problem e me fa problem musa ko pie nkan film clan sana me bakuma se sana ntimi asa me se me hye nya adwuma se o nti shebre no de udi agora obi betimi age asɛ no kora obi ho a obɛgye ama ne ba sɛ de ma aka obi won so obɛsɛ no on fa nya bi obɛgye ato akone asɛ no kora enti sɛ ye ka hyɛbra obi ho a ɔware a ɛna ne hyɛbra no be pie wa ware ni obi a otu kwan ɛna ne hyɛbra be pie obi a adwuma bi a ɔbɛwura mu enti saa de ɔwɔ ani ne hu sɛ saa awale mu na ɔhyɛbra wa ɔmpene ma ho ware so kuro bi ɛwɔ kuma se he ya na maami bi eton ne ma shebre kuma se he ya kuwa me boa bia be hu TV suit e na maami bi so toye ma ne ma maami na oto shebre ma ne ma no ebi ye bank managers ebi ye mpanifo adwuma ai contractors ne ade mu skapa ba de on so eton ye no ne ma na ye akwensafo e ma aye sebe
ya bo sa ni munyamba ho credit yo ono na ton confess nti eda wasma okay mama nti di maame na oton ne mahyebre no se ne ba no behu Yesu obetumi akɔgye bank managers for no ade a yagye ama omo no baka na se bia wo waton no na omo ayeye no meme na amama ye konse ni se me behu Yesu obetumi akɔgye me hyebre a omo de ayeye na ana. Yes Mama, what did they make? Okay mama akoto na dua so mo bi akoto but me ko Yesu ametimi asa abon pa na omo ayina mayina akodi omo de akoyi na be sa aba me nchen ana. Oh, so the Israel akodi miserable 430 years ebra so yen me de ade a minimum anu say awofo omo ofoforo omo nche omo ma nyame akwa said Proverbs 31 catch it. I say me ba Me bisa it's dia saba ku mu ba o say ohene Lamel nsem okasa kira kasa kira ne na kasa kira no adan me ba na adan me yafunuma na adan me bosheba mfu ahoɔden mama gina ho we ne ma me na na etu ne fu Yesu abi ma me ka kira say eya me yaso da ho a say wontimi nkika ho o say ade bi ye bɔne ye bɔnsa ɛna ade bi a eye papa ye nyankopɔn enti bi a ye bufu no mo fa bɔnsam sam mafia ɛda mitrim bepem ne enti me maka mitrim say me fa bɔne nye obi pa onye mbɔne ebi say ade bi a be ye obi bi da ho twem enti Yesu ano me papa ewu na afi na me ko 2 years me hu 4 days na mama me wudo di machi ni yensi e kon fa so tie no odi nyamso papa na wo ya bone a ye wo demre bi wo fi efe no Kofi Smart ye di ahye crazy mu edam wa na babu ye wi e be se tua enti wo wonim se de wo be ye bia no Kofi Smart da ho twen ena de to so mienu bibia no oyamai bibia oyamai single parent. yes bibia ona ye se ye fie emo no ba ye wo menke boto wo de ye wo bibia enkunkura sedi zatam no na sedi na wo diada kam ene no mo e wo mu 120 bibia ye fu enti ede ebiem na emo ase na o kan ye tisu hire ehye nyamsum enti ye nyini no nse mi nua bia ba o be perform nyame bibi ye nyini no na de odi ewura ye mu no e wo mu se du baabi na edu baabi atimi ba slide enso o kokora enam se yama wo hunu nyame nkolabrim no ewo na ewo mu enti ye nyini no ye chia akora esese ye di share wase nkolabrim no ena mimi se na me ha adwene pa me ha adwene mu adwene enye bokoboko sa ade anyame bua me an se me masem ni krono ni na se ni edi ba sa ade obua me mo ampeda me nsoda ade bi e ma de ni nye bi da on se de enso boni ni me bi wo ha ye ka cha me nkolabrim nti me pesa me se me kinti kura ko ya me ya mo hweme e fi se me maame e de share me nkolabrim na nso ya ko no ana fufuo mu me classmate bi me ya hia so mu fie tan so na ko da ko mam de wi share ma no se chiri da ko mam de wi so ma no if you are in the name of no wi nto ni no o mam de wi ko ma no
na me no me ya no me yedi ena ma pese me di bi beka manu biem entu me hu de ye na ma mpa na sem biem na me te me hu fi no asa wadi me ko ama me de wi akokama no na on se yenyini ye ye ebe sum nyame da could ma kwa so for minister sa no oboma hey uko school na wa damfo bi ye friend say nyame bo udru say na ufie beka obie no ko benya kumpa cho so awade a watch ye de bo wo no ni pass mercy wate Jesus enti ngahwehwe se o wale bi ebegu ti medical wale ba ku mani guya sana no wale bi enti chapra de uni di agra obi basi enti ye kan ya no start sem betake no ene hey wa hum ye dwan ne nem wa hum sei obasa no di mi ngase ya na bodan ne bodan ho e cha se wo ya no se nye nyame ye di mu na ye di nyame chi ne di ehu wura nyame mu a he enti mi nkasa 75 se enye adamfo oni emfa ho nto so bebre onagofo ena asa wo enti wo ye rough a abra chebre betumi asesa yo we rough a wo shebre betumi asesa edakusi kwan ba so na wofo betumi abo omuma shebre ho ban de ma mo nika kan kwan ba so na wofo no betumi abo se de na me ka se eso bi twa ho ba se ogina ho enu pa ho akora ne ha se onyini a de di kai pa ye mpaibo o se ya ka se o asuma si di wa hwe ne meyi de man ti hwe ne meyi mpaibo pa owofo no o de ta ne machi minimum madam fupa duma minimum awofo bi a ne ba no oye fon no o repair fon me ma me je da ko hu sire ko je duru e de ta ne ba ne kisa ma ne ba ndi aduma ne ba nkwa no onim yes phone repair phone ya o si fia yi bi atotokas take no hu se o ma me ai si ama so enti owofo we your kristoni a ye o de bo ba ho ban ama ne hye bere obi entimi mfa ne sanka ne se obeye ro ha bom pan ba ani nyame asem na de nkwana no so agura mu se de na ma me ka no you say me ma me de ye ko Sunday school me papa na papa kwa sorry ba me ma me de ye gura 20 ko Sunday school ye wa ne wa kura ase ba ko siala mpa ho a me ko akoto tire isa ma ko Sunday school aba me de ano papa na me Sunday school ye pon ya na ne ma bese akofa ma spiritual side me ko abo me nkrobo na me ku me ko to tire Sunday bia biza my can ye ko school ye do ba bi ye say pa but obi am to me for say me sanjira that ko pe me te wa le pie me mu professor Sunday school ne yes wow that ko pe na me sorry say me kwa sorry so the mu gura mu fool because na asem no wo me mu so enti dia awofo betim dia bo mo ho ba ho omo hyebra ho ban se omo de nkwala ndo wura nyam no omo ankasa so de mpaibo abo omo ma no ho ban ama omo hyebra timi ata Monica Lamentation 2:18-19 or say sorry anadwo de so o moto fa krenti adent na enye ukunu ana o yere krenti na ye o moto ka me maami ase me maami otimi ye 40 days fasting me maami se me maami why ye dry 40 days da na ma tiri ba Peter say oba ka che me sister maami the time o many e den no otimi me hu si akọ convention no o ma group bi ye mu obi atiri so mpa ye se me ebi se me no o ka me na kwesi ya e na o twa kwesi ara me sa ba me aba bidi na o tweda 40 days ni na minimum sorry dem nti tamo massacre ye na ababa bibi mi wa so no hu mo se obi mi pa to nwane nkona na dia me nti sa bi dina my crazy for God ye twa ye from to nyame mu ye to sumienu sofu bi on fi nyame be kiyen sesa ko hyebre mi dia me ka bia minimum na me ka o ma ka bi kire ye kwan be so na sofu betum se sofu de o bebre hyebre sesa ya sofu mi na me ka kiro nyame sofu a nyame afro nyame sofu wonte ba Jesus nka da ho
And so no the Yesu. Yeah. So mama kwan be so na so fu betumi asese obi shebre. Say bia wo de hu ni mo. Me maame, me nua no nyina na wo fie na maame bi ya na ne ti fie ante Georgina. Aka baabi. Nsofo aba wo nyenye ne kura ne de ye mama bi shi. To ba ye ne nyina etwa wa ahia. Na o mo obi a prophecy. Odu me so no say maame, emba wo se mu nua keto ani. Mu nyina mo be Yesu ne nsem na mo bedidi. De to so mienu mu nua we. O ye sofo kakraka pa. Nti baby onam bia mo we na mo anya no obi am na ni konti mi ko de meni no me sister pani oso bi fra America sa be kan ti sa o fra me so obi kra ni bi di agwa no ne buofu o ma chance se me ye me nema basa na me sister pani na mi ko mpapo oso ko na America no sa ta ni me ni keka no me ko ni nchen ya no se mami uye nyame ni po na nso ni adi bi nti wa hra wani mo nya mu mpie se ni adi nya mi ye yesesa se ni awutie di eni adi mboni abehwe wo ti ntoko be ba mi kunyina enye saa na nyame bo me enti mi di 13 good years na ebo mpa ya ma mi suban o na mu sa 13 years nyanko po hata so se same ya ma junior abusuanfo ma dono no in the previous time no mo we mi ye footballer ya top ma ko ball Abidjan Saki nyina ntimidi sa ade na na mdi su mi nyame wa na mse ene asalanda mi di so fu yechi sa ta na o kan afi na me ko 21 years mi di na 22 years mi pepa sorry there mi ko to do any more sa ta nya na mo obi o de arazo su na pepa na matim se na me ya konchine mo pepa so dem baby a o ko de mi ko me ndam ko na duane ina na mo duane ne ma me wo kra se duane mi si niema e bibia di na chi sa 22 years no me de ma ho ode bua no efise se nye ono anka masai obi kura ka so ba wa me oso wa badam ina me ka kiro osofo wa conference na ba ma bi ehu me so osi osi we onu wi ni jot o jantre ni ya na me suma no wa bobo o mi fie sofo ina me ka kiro minia efra bro jaba no matare na maka osi atare e fe me sister osi afa no mama minia fresh of osi e wontare wa jare ho unia no shedi nyina o mesia Christopher so ba no bia crazy amanyame a nyanyame anka ngofo ase ye shapiro give me a 22 years so because I can enti wono so fu bi na de nsa to so ene wasesa na wonim se me free ne nchen me ya konchine sa madam bi na so akwa asori so fu ne kasa no obo tiwa bi di ntom nya konchine enti ekreti wa nipa mi ne ko gina no no ye ba akon de wa nye di sister ni wuri enti mi wa no se so fu se nya wa so sila ohia so fu chi so always read TV nya mi nchira amen me call ya no Sophie call ya no so obi di wa chi ti se sofo baby abako bia osam na akonchi ni mpabo no osofo ni tim kote osofo no wo ni zalenti no wagime entiga akoko nyina ntime pa cho Ezra TV na Ezra sorry no makwa me bibia tani back o ye ni agro odi fo kofia mponsa me mpampa no nyame kroje akonchi empabo ni nyame asam nko a o ene me won sam ka kire mo se wan hwo hu yi a osofo betimi asesa o hyebre
no di for Kofi Amponsan wo sra kan be ma be baba dam mpo kama badam enso 22 years me wo me nyini afia Messi emaiwa kwem sa tam no na ehwebde kodi osofo nsa ada to Ega mpacho asafo bi so betimi ase obi hyebre asafo bi a wodo ho bekwa kodwen no etimi ma ohyebre ese yes adentia se wanya asafo a ye wa asafo bi we kan asafo a je oye head do ana ma na ya asafo it is a head no enye e bia ba bi o hwa ase no enye o de ade na hwa ase na abe aso ni nipa bi hu ndi ono no o hyebre nyina no wo betimi enye sky bibia wo bat o da chi hyebre pa ye heaven na bebo ndi se de ma me kan un se sofo ena o ye de sa sofo a wotimi ka se wabodam ba yesi so yi ni yemu ya ade so nti asafo betimi asai obi hyebre empo asafo na mu no ye won penifo a ebi a yakora wo pagya ebi a penin bi wo ko obaifo nti wo se wo no ye sa betimi aka wa hye ene ne edi nkomo minim obi a oye asori a yetimi be ka tese ya stop oye asori ni a nyame pagya na oye ade all night dia bo nipa hodo yetimi cause ya stop ade no nipa bu a ye asori ya stop no so nti wo na wo ya ade nipa nyina wuti ne nipa aba ya be stop ade no odi for Kofi Amponsan ni nyanka nipa en suppressing no so nti asafo de yen ka se kan sema me ameti hai nyenya me na bo a me a me ba be pieza me kan ne ma asafo de ye me a enye easy me da so de mo aso de me da hokwa a wo de ntua me ka me na me da so de bompa ba ye pa me fra so de mfa wo chima betena kianaka tuya wo chima ne ka abra ma anye hwe nipa ni mo tiere eni so nti asafo de se wo nyame pagya wo na wa anyere ho pa ama wo pa ba anya ya nipa ba ko pe betimi asel life for asafo no obi betimi akasa ma to so a wan hwe ya wani nyi wiase da yi se wan kasa wo hye ho din wo nyame nipa nti asafo de asafo be biri ya se nipa bi hye bra mo ma wu hye asase ase nipa bi wo nyame be busa wo mase ya because me apostle pa na ka kire se ye hia wa so de me mo adwaman me mo kro no me ni dipani bi ante fa obi ayere but apostle e ka kire prince sanka nipa de obi ba adwaman ye tu no otena kiri nti se yeso wo yam abo e wo park so nti etu sanka be tena kiri wo ye da ba apostle ne ka kire prince mo ye ka se ye tu no e be hwe na ma be tena kiri ye hia wa so na ki pra de ye hia wa so de mo e ma ye ko na so ye sa na so se Minya safety, my life is not safety in the church. Se me pass all them ho. You can't say unye safety abibi ya wa, enfu bia ho. Sa na na so. So, nti se nye nyame, ana me fa se ka so ne nko na ya sori a. Nka me fa hen. Wo hwe ho onye fone. Uni di pani bi atem, onye obi ahwe. But you see in here was already. I saw there was fitting. No my course after my call 36 years because we are home to Sunday school no. Now me call ya me ba salade na me na kwesi ara na me kwa sorry ya nti me pa me hu kwa me come life she say 48 years me come life wa kwesi ara ma kwa sorry a enu 10 yeah enu 10 say kwesi ara du ma kwa sorry e free me kwa na blame ye de wo me a me call Sunday school me ni free say me kwa sorry pa me nti me ka to 10 say kwesi ara we ma kwa sorry me ko bobo me ko easy yo sara ma no ma chimpa se me ya sa ba nkola no so titiri da bi ese asofo manye wodi bibi Debbie. se papa ba ya wo preach sa ha ya so dem ne sof ma mete ha Kofi Musisa asori ba bi ehun nyansa se osofo ye nyame adwuma na sof ma me so omo ye adwuma nti me wo ho se me di mani be hwe ne ma na ma eno na nipa boni ni a wa asori mu no aso do oba no na a chene bibi enti sofo edwina asori ma no na obi so se npa sofo edwina asori ma no ye ni obi a se
Yede sofo oboaye o enti sofo ni mna na ho so no na ne ba ye kromfo enam tanga na bi obi di sha akora ne nsem na ne baba ye dwamanfo e wa tare fefe bia wode che no otimma sofo ba de ekosi yede mama me ho obaje adwembo ne etachira obeso de breast of was ndi asori ma no yenye nipa ba ako mienu a ombe monitor nkola no obi enyame hu no eno ye nhye nipo wa na ankai hari musisa no ye ba asori obi a o menchen maka kiro no obi a ma tofi enye obi ma usika enye oji a eni beka kire me obi was comes back to collection bone nti na harisa no ebu ana me hanu no osu sama ensu hwe adwuma dade ye se nkrofo ma sey o kasa kire omo a na omo asesa empra hin se ne baba se nti mi ntia tia se nti na ya me yesa omo susu aso omo adwin ti se empanimfo nti na ya me no omo ye close no nti se papa se o ya asori a mi wo honso mi nani chini ko ba bia ya ma kwa dia ye ko mu ko school dia mi ni ase na omo wo ho dia fi se adwuma o ye ba bia kwa beda bia wo nsam ba na dwi so be wura enti emata no mo woni nko enkola no yo mama na mmofra no so wo se ebo o mu tiri so afode ana no the first mami bua ono ngasa kwa afode no mo eno abone ba ade a me pesa kufu yi ni enkola ni nyini no e mami penu bi okromu a o yiskani pa o man nai omunyina timi ko school omunyina wale oso omusan krada bia sika toto omuso oda na adwo ne nsa da so de bia na oso sidi man kwara no me pese we yese ewurade me pese we yese ewurade me pese ade a esese maamefo eye no uni bi eno nche se to bana sauram ade we sura mpesa awofo ni bi hwe ma wo ba ne hunu se ne wo tie enso ne nkoto fried rice mre ne da bi abrawo uni sa sika emre bi ekwa ba kiti me obase esa ko school ba obabi ana akwaji mot na me hwe no na mansa so ne bakwasi aduane ya totare a kosia na ntwinam fish hwe sa ba emprensa momra adwuma no sei ade na modi hye nkola ne da bia mo benya ade na modi hye nkola ne da bia mo benya enti se kwasi wi kosia fish na ntwinam no anya mama no kadne bag siwa ohu 20 Ghana no awia occasionally that could be there uni bi kura kopa akoko ne se ni bi no twitwam no mo nwema nkola ni hu se kwajo ama mama mi ni bi pan no eni edi adamre pa ho eno so e mankola ne shebre etimi kanya mimu like say obanu ofia boyfriend ba ko shede mo a o ka chen se mi ni o shebre sai ni bi no e ma me prayer nan enti o nyini no opeke ne ma mi timi tenasia ne nkrofo twa obi adapa o nyini no konkonsa no owom enti awofo no betimi aseye ma na sa wo ma me first ba so mami and daddy went to come catch and clan hey mama can us eh ewo baby mumu on so dey na pabra on kan ye ga osro mo mpa ya betu stars enti mi arafo o mesra mo enche ne eta mo aso ye wo
You were radio call. If we do my dear, we are sat more. Ezra FM. Mamma Basabane. And I'm more. Uni TV now, got no with you TV. Now, who coffee now, wireless. No, Sako. Ezra Radio 94.1. If we Oh, Ebema Colano. Na brabo, I say, Sister Binamino, and what do Bika? The banner fed Dora. Ne mami twanto so da ko de ne mami oba ne boss bi mami uba wa ka kire me se min ka so ni o da bi aba no e bi se no ko Assemblies of God Sunday school me bi san se Dora adenti no se ye ko Sunday school ya na ye teacher say ma ye twanto me mami so da bi o mami twanto nti awofo no enye di obi Fakra na damfo mane mew eni ni she dos entiatia na sa ada obejimi no bono Bible say gimi bata bofra koma ho enti asua ba ba me na hunu nyansa bono obuna omu beno na fana damfo se oye bibi anya mane hu nsade we enya Dachi, we are so focused here. Also for the onye say. Debbie on one number focus on me and common sense. Now, Dachi, we are also focused here. I will not dream. Tiao phone. See a percent mabra boy year. Ebe ye. See a percent mabra boss say ya. Ejina mamma kwamba paso. Eno bakasa. Ekwa ba faso odidi amem na bompaye me mama kasa ma me ko Germany no na me sister dan fo hwe brofoma ene oba Ghana no se me hwe nkola ma kokwa me nti dot na nkola yi ubedi di abompaye me di twi na kasa kire omo nti afi se de me titi omo no mo pese omo kire me kasa nti obi akofia ne ma me kasa onya ade na o ka kire ne se mo ne kasise we obi aba oremon kakro na mi bo ba no mamska omo ma am kra bedi no mo amompa ya omompre se mo ne ka ka kiro mo se enye abrofo mo enti ma me ba ya me ka twia no ka doche na enkra no pema se mo anti mi ka se bi nkọ nkra no bi na no enti mama ye nso mo tacho ya no papa ka o se jabro ni bona sumsa na ejabro ni ka chem se kuya osano ada ye hira no adifo mienu na ka kire me se obeye sofu kase enti mema mani nko no ho na sade ne ho odin na ne yedin sama moni bro ni aka kire papa enso no nka kire no enti da bia na on monitor no se on pene ene no to se ejabro ni bona sumu a ejabro ni na ka kire me se Corneto Steven. Ada ya tu ni din no. Omuka so ye odifo no. E na omo ye friend John the Baptist. Nti no de John no. Na no the Steven and Ponsano na ye ejabro ni the same name. Nti ohunu bibi wa akola no. Nti na no odi na chi a oya na one na ekufise. Se wantiti ni hia. Kenye ni se ne obeso aba. Yenya TV so ka TV so de ye mpo bi so yo ja awofo no tete omma ne yo ede kusie futu be na adoma awofo no ene mofra no me banza me de futu no said asori say ba ye me tu nipa fo ye ne ye kwa asori say obi a kwa asori afa ho hye me ye wo ho hye dinukure e wa asori because me kwa am de me pa asori e ye say bi me banza Yesu die no na wo mu hu asem bi a yo de na ko mo han say me kasa tia pani bi no mo gima so ati obi anya me dimi hu asori mu pa baby am it free here na me di 20 years so me ko here one time na asori ye pon ani e ko school dem ye pon me na madam fo ba me ko na madam fo me ye na nko kan me ne so na ma di free asori dem ko ye many years ye plus of them that be yi na ye hons de dey kwa yi na school dem dey that be yi hons no e yi bi wo hons no run e yi bo me ha e ma etwa wo ho ana e kru ba na pani bia ni akobo pani bia e ho ana e kru many years so enti time wa me nyame de ne zakam say ye adwuma
obi head atwere me ho letter koma asofo se kusi ye mpabo park so ale no maja ama na ye mpabo me kura asofo de letter nche na say ho na twere asofo say nipa kro din kan and I'm say okay fine nipa no twere letter ba nipa o chew o so pema se to asem o enema be no state you se kusi ye mpabo o fama o charge nkofo o ye niema emfa kwam papa bi ni mu dia letter ni nyina so ba de pese ye sha wo shebe de ye gina so ba de me na me hu say ade na me ye me nya boni bia enti no nyame so anya ho ti me free aso ni kwa me kwa aso de be nan that's me kan ba me kwa me ha de ye no Ezra na je me Ezra energy enti de me kan say ansa be kasa obia odi ne ho awura sori no onnanti nyame kwa so trene so na se enipa bi si ye ana nyame atimi agyan na chiye ama ono so na brabo atimi aye na awofo nso so last me kan oye awofo a se ma kan mo ni nkoma no enye awofo abeda agya oba na wo ya beka che o se oba ko twa obi sika na obi atwa oba sika oba ekon na do bi a 10 o'clock da wada ni abenya no se oba ne e de bo aboni tirim no oye za da bia waso nyuda titem bia se oba dansa no wada yo ye fa wentwa to oba tan a obi hu ne ba so oye boni e ka kire na no kata so o sai ne ba ni mo ba bia na wo baba obi abe wanka no na nkwasi ni ne konyem oba tan bi e ka ne ba asem a na okoba no bra onim se ya mpa se wanya ntum amfre no opa ni pani mu no emo omfo ma no nsi akola no na de ne ko dem a so boni mini musa de na ye kana ya mpa hweye na ye beka obi wani kunu ka no asori agina ono nko ana do ne ba babo na nwa bigila ebe ye fidie enti ye ko na uka shabre no maye kenkan First Chronicles chapter afrafo ye be phone lines no nti ubetimi afre o 0201 544144 ye fa afrafo mi enu bi ye time no ekọ 0201 544144 0559 374 321 0559 374 321 ma quotation ye ka bra so sam ma edi kan tire na imu nkono se na Yabes nya ni wonyam sire ni nuanom na ne natu ni din Yabes free se waka se me de yaw na wo no 10 ena Yabes frɛ Israel nyankopɔn se anka uhyira me na watre ma hwemu na wonsa edi machi na wa ma boni bi ameye me na yaw bi amekame a na Awurade nyankopɔn ma de osre nyina bam enti wa de akɔ no kowachi shakiniema wankasa so fru mofrase ye nyabre ka ye example bi betunya ma microphone no mo symptoms yes so wonim Yesu nko na bepem sa na niema nkoyi a fa asem we abompai Ika we fa say from hospital because it's so bad. mami yakopatwa etie Sunday school. Yesu enyame asem mami yakopatwa etie o Sunday school. Yesu enyame asem Ni mo na ni sha ma pa ma ya de nya ko pon tira mo no to mo kwade no wo Yesu di mu. Amen. Amen mami yakoedase omo quotation Input hold. Please wait. bra so sam ma edi kan etire nan yimu nkono ni du First Chronicle chapter 4 verse 9 to 10 gina so na nyame asem nko na timi sesa hye na mo do nwa to fududu ukwa asole kra na ye nyame asem a wuntie wo da nyame asem si etimi de ensese ye bo a e ya konche ne mpa abo ni nyame asem ana ti na sister destiny no se na Yesu oka chesu ya for say adiwe na de ba na bi se mo ada die ne mpa abo o se na Yesu ho nti wa fa asem na nkan ba no ne asem ono ni asem no so nti etre ba no ho nti wa ya asem ti na se Hello. hello pacho Hello. hello pacho ni baby akase fo Hello, me I can see. pacho
within the adults, Adam Spacho yetio. Ufra no low TV set na my. the one about let's see, the shop, Anna Monica, Toby Amoya, the Misha Bronco, Misha Mufa, the Amizia Ezra Bayina, Uncle Ponko Bibia. Oh, we should be, amen. Bye bye. We are buying a sister and practicing betting yourself. Hello. Hello, Pacho didn't baby a cassette. Hello. Pacho Casa would didn't baby. Hello. Hello. That's all your friend is George. Pacho yetio George. Yeah, my program no share that and then the paper many are doing. You are moving for no so with you especially I'm for number. So I'm going to go to my Amen. Man, no simple Mama. Yeah. Hello. Evening, Pacho didn't baby a cassette free. That's all I'm going to not many about Yadamata, Malaysia, Abibia, Mobile, exactly, church. Amen. Yes, I was and one in the other photo, but I'm not saying, in Sabatan and sure. Amen. Amen. Soon, Suma, baby, a man of pay phobia. Yes, and you'll be young and any that. Nine. Any mother one tile for a year, not funny and sit them. A better Sasha Brahma to me, we have a value. Yeah, Brady, sir. I can't remember what The Chima Pacho yetio. When you are telling Amen. now to move by the children, and then said, right. Amen. Now a man is in him. You, you, yeah, that's it. That's it. Amen. Yeah, far for back, Mama. I said, yeah, and yet an uncle. And then going to me next week, you best tell me why, and penny floor, a bread way, a bra, your my jeans, and we say, yeah, but you say we did the same. Within the climate, with a protection. The Chima Pacho yetio. The mission of our program, I say, oh my Ghana. Amen. But also now, what kind of someone message in Korea, a toba, about the many people that kind someone for 1 year now, a boo of them, any account. Now, I've been to the mission of that, or can singing and persevere, become a man like this person, or correction, do one. Also, my media, one man can about the reaction, non consuming, and young, the balance, not for India. That's it, me be and what I'm not supporting, but honestly, instead of being corrected, non consuming minister, I say, me Pacho, me correct you. Yeah, did it for me. Cramoni be a man about my wife. Christo ni bear my visa, Obacas and the bear tuba. Omu ye nipa, omu ani yeto. Na ye kana sumwa. Cramoni be a man about my wife. Christo ni. Fisa hom pene manen kone sum. Enti, se o Christo ni baby se, won tie na wo fo asam, no obetuba. Enu ntina mka na sa. Min konde mo bia. Na kwa na ye kro no. Cramoni mpene I man me wali Kristo ni ba. Enti Kristo ni ba. So obekọ akọwale na nkwasi ni a. Onye nipa boni ni die na so asom ne die. Emfa. Wa wo correct me. So oye Kristo ni ba no ateto ba me na wie university. No ko krom ba ya wase. Abrantie bi otwitwa kawuro ono ana mpe no a. Wo ba poison no. Yes. Enti no kwasa me ye enti me nwa asem anu nka. Min kwanda mo amuna ukura ompene o enti yenwu die yeye ebisa nanu min nam na mekoto oba bi nyima oya wo
osonam nkete no nam se mi ntobi so ba abra mi ntobi na Amantazo. se de wasi abre no owie ya nam se ne efra osen o se ye frɛ me gift na makoware musamu ni nti ye frɛ me obo ni din na me se nya hwe so antimi antwen na akwa aso na funa so no ni kwan so so de enti ani bra ni yakaso awo ya Sarah mama mo ba yo ahwefo e da se yenye ni enkonesi ya wo hwe Sunday school ye ba da ba se kire ne ye ba sa betwa so bio na hyebre ese nyina ese maya no so enye obia na wo so one ne da sunsuma wade nyina fisa no ma no enti da se ne hwe Sunday school ye ne maame Monica edakusi ye be sa to so ya mi hira so hwe Sunday school dwumadi mama chie nipa mienu bi ye ko eda so be chie nipa mi chia ahwefo o wiase nyina na obi a wo hwe Ezra TV ni fie bi a internet wom ye meka nyina ne se Yesu mogya ne nti yale bi a enam wiase se de Ezra chapter 12 verse 30 se hunu mogya na metwam obi a odin papa ho sratum obi a onim se Yesu ye nyame ba no Yesu mogya ne nti yade ni du ni nkyɛ entwam amen amen eda kusi chie nipa mienu bi amen chia me wawo fie obabi amen enka afi chia ahwefo nyina ne mikromfo yo me din di Saro Seboache nyame hira so oje ibrehwe Sunday school da se ne ye be hia makram baba Brother Samina Remy. Kosieda we ni kosieda bia. Ye nyina ye hwe Sunday school. Ye nyina ye be nyina be pani papa ye Sunday school aye chase. So obese wo bofra ni nyini be pani pa. Ana wan kasa bi o ha uluzi wan ko Sunday school. This is the opportunity for you. Sunday we ni Sunday bia. Ye hwe Sunday school dwumadi. Inshallah. Say ye hwe Sunday school dia. Edrobianka dem my goddess Maccabees.